combien? Trois petits. Oo nga. C'était 5, mais 2 die. Ay, do, die? Why? O, die? Ah, so, the two, die. Ah, okay. Mama, baka andito sila, ha? Baka spirit, ha? Oh, isi cuisine. Ito yung bahay nila si Donnie, guys. Ah, cuisine. It's big, dai. So, isi main entrance. Uy! Hello. Isi room. Isang room. Ah, you stay here? Combien person? Ah, buko person isi dai. Ah, ito ang room niya. Ah, may mga bed. Ah, okay dai. Isi toilet. Ah, room din. Ah, room. Hello. Ah, room din. Ito dai. Isi. Ah. Isang room siya pero may mga pintuan. Ferme? Pourquoi? Ah, room ng auntie mo siguro. Cousin. Ah, isi. Isi. Ah, okay. Isi ano to, dai? Ah, isi papa. Your papa. Uncle. Isi original papa. Papa. Original papa is Ikaw? Original papa? Ha? You mean Anne-Marie? Combien? Anne-Marie après to divorce. No compra. Anne-Marie, Mary. Anne-Marie, Mary, deux personnes? Ah, okay. Ah, ikaw papa. Ah, okay. Isi dai. Dai. Ah, isi dai. Frère papa. Ah, okay. Combien papa Mere? Trois, deux. Ah, deux. Divorce and my papa après to marry papa. So, trois. Non, celles-là sont 2. Okay. Celles-là sont 4. Cut. Ah, okay. I see. Isi dai. Isi. Isi Dakar. Ha? No regade ah. Isi? Yes. No regade. O dai. He died. Ah, so the two die. Ah, okay. Mama, baka andito sila, ha? Baka spirit, ha? Tapos ito naman, exit. Exit. Ito, ref nyo, ang cute. Ah, okay. Ah, oui. Ça ne fait pas. Oui. Si tu fais comme ça, Oui. Oui, Oui. May ref pala sila. Dai, bien may ref kayo. Umpo. Ito naman, exit. Isa kwasa dai. Ano to? Stock room. Ah, okay. Dami pa ng room. Buko room, Tas ito na yung exit nila. Yung dinaanan namin papuntang church. Oh, okay, dai. Laba pork? Ay, talaga? May pork kayo? Buko pork? Talaga?
May pork pala kayo, Day. Dama. Ito yung kanilang isa pang garden. O, kaya mo? Hindi ka lang. Ha? Pork? Mabaho, Day. Saan? Ay, oo nga. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami niyong pork. 8. With pork? Ay, Ay, Day. Combien, Ibenta mo na. yeah. Combien? 3 petits seuls. Oo nga. C'était 5, mais 2 d'ail. Ay, Day. Why? Yeah. Porkwa. Ang daming bunga ng ano nyo, Day. Lemon. Uy, baba ka dyan. Baba. Ang dami, oh. O, diba? At least you have garden. You have like this. Oh, diba? No, muton. Kambing. Ah, okay. Uy, très bien, Day. Buti may pinagkukunan sila. Na-tour din tayo ni sa bahay nila. Siya man nagsabi, punta ka sa loob ng bahay, pakita ko. So, chinek natin. Maayos man. Dusma. Ah, may balon pala kayo dito, Day. Isi Ibrahima, kolekte dulu. Dito pala kumukuha si Ibrahima ng tubig. Oo, may balon pala sila. Isi Day? Isi naiinom? No. Ah, hindi. Ah. Ito yung balon, no? Tignan nga natin. Ayan. No, sebong na, Day. Sebong. Ito, may tubig pa dito, Day, easy lang. Okay. You know, your mason is good. Buku like this. Fresh. Air. Ang cute. Ano yan? Porkwa. Ay, okro, Day. Okro. No, bisap, okra. Merci beaucoup, Day, ha. Merci. Retour mason. Bien.